যদি কারোর কিছু হয়ে যায় তার জন্য এখানে থাকা সাউন্ড সিস্টেম কমিটি ও রিমিক্সার কোনো দায় থাকবে না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। 3, 2, 1. ডিজে বিশ্বজিৎ রিমিক্স কৃষ্ণনগর সে कुमारपाड़ा हठात क्लब। तुम्हारे वर्दी के साथ खाल भी खींच लूंगा। खींच खींचना खींच। खाल क्या तू मेरे बाल तक को नहीं छू सकता है, तू सिर्फ बोलता है।